नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने ब्रह्म मुहूर्त कहिले भोर 3टारू 5टा मध्यर जेउ समय को आमे ब्रह्म मुहूर्त कहि थाउ। एही समय रे समस्त देवादेवी एही धरापृष्ठ को आगमन करिथांती। एही ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने जहा भी चाहिबे ताहा करि परिबे, कारण एही समय रे सबु जगारे एक अद्भुत शक्तिर संचार होइथाए। जदि आपण माने एही ब्रह्म मुहूर्त रे 7 दिन 7टी कथा लगातार कहिबे तेबे आपण मानक सह मध्य चमत्कारी निश्चय हेब। सांग माने एही समय रे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे आमे किछि खराब चिंता करूछे तेबे आम सहित खराब ही हेब। जदि आमे किछि भल कथा चिंता करिबा, अन्य पाई किछि भल करिबा पाई चेष्टा करिबा, ताहले आम सहित भी भल ही हेब। आपण माने तो निश्चय जानिथिबे, आपण मानक माइंड रे जदि किछि नेगेटिव कथा चलिथिबो सेते बेले आम सहित कौन होइथाए ना नेगेटिव होइथाए, एवं जेते बेले आपण किछि पॉजिटिव कथा चिंता करूछंती सेते बेले आपणक सहित पॉजिटिव जिनिस ही होइथाए। तेणु समस्ते कुहंती सबु बेले पॉजिटिव होई कि चिंता कर, सबु बेले पॉजिटिव कथा कहिबा दरकार। सांग माने आपण माने जदि सबु बेले दुखी रहुचंती, आपणक घरे बहुत किछि समस्या चालुछि, घर लोकमानक मध्यरे मनांतर मतांतर हेउछि, तेबे मु आजी आपण मानकु जेउ 7टी कथा कहिबी, एही 7टी कथा आपण माने प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरू 7 दिन लगातार कुहंतु। आपणकर जहा भी समस्या अछि से धन जनित हेउ, पारिवारिक हेउ बा कारोबार संबंधित हेउ, जहा भी किछि समस्या अछि ताहा निहाती भाबरे समाधान होई जिवो। किंतु सांग माने प्रत्येक दिन कहिबार अछि। हाँ, जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू कहि पारु नाहंती ताहले दिन रे एमिति गोटिए समय बाछि नियंतु कि सेही समय रे ही कहिबार अछि। जदि आपण 6टा टाइम को बाछुछंती तेबे प्रत्येक दिन 6टा बेले कुहंतु। जदि 7टा टाइम को बाछुछंती 7टा बेले ही कुहंतु। किंतु प्रत्येक दिन कंटिन्यू 7 दिन आपणଙ୍କୁ कहिबार अछि। एहा सेमिति बहुत बड़ कथा नुहे, काम नुहे जहा कि आपण कहि परिबे नाही, आपण माने निहाती करि परिबे। जेउ माने एही वीडियो को देखुछंती से माने जदि ब्रह्म मुहूर्त रे उठुछंती तेबे मु जेउ 7टी कथा आपण मानकु कहिबी, सेही 7टी कथा को 7 दिन आपण माने कंटिन्यू कुहंतु। जदि आपणकर एही 7 दिन भितरे परिवर्तन किछि न हेउछि तेबे आपण एही कथा को प्रत्येक दिन कुहंतु। काहेकि ना जदि आपणक घर पाखापाखी कि आपणक घरे सेमिति किछि नकारात्मक शक्ति थिबो, बहु परिमाण रे जदि थिबो तेबे एते शीघ्र तो तार फल मिलिबनी ना, एही कथार किछि तो समय लागिबो। सेथि पई तेणु आपण माने भगवान को स्मरण करी पॉजिटिव माइंड रे एही 7टी कथा कुहंतु, फल निश्चित मिलिबो, विश्वास रखंतु। सांग माने चालंतु सेही 7टी कथा कौन जानिबा। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने एही जेउ 7टी कथा आपण मानकु मु कहिबी ताहा आपण मानक भाग्य को निहाती बदलाई देबो। तेणु भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निहाती देखंतु। सांग माने आपण माने तो जानिथिबे, सुनिथिबे कि दिनर एमिति गोटिए समय थाए जेउ समय रे कि स्वयं मां सरस्वती आम कंठरे वास करिथांती। आमे जहा भी कहू सही समय रे ताहा सेया ही होई जाई थाए। तेणु सांग माने आपण माने केबे भी कुहंतु नाही कि मु बहुत दुखरे अछि, मोर किछि नाही, मो परिवार मते बिल्कुल भी सपोर्ट करू नाहंती। ए सबु कथा बिल्कुल आपण कुहंतु नाही,
କାରଣ ହୁଏତ ସେହି ସବୁ କଥା ସତରେ ସତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି 7ଟି କଥାକୁ ଆମେ ମିଶିକିରି କହିବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ କଥାଟି, ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ଚାରି ଦିଗରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହାନ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ କଥାଟି ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ କଥାଟି ହେଉଛି, ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ, ଏହି ଯେଉଁ 7ଟି କଥା, ପଜିଟିଭିଟି ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ କଥା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ରଖିବେ, ତେବେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିବ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ବାପା ମା' ମାନେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଦରକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲେବଲକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବାପା ମା' ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିର ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ନାଁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲୁ। ସେମାନେ ତ ଆମ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରୁଛୁ, ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି 7ଟି କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ
କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।